श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध षोडश अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। राजन उवाच ए भूमिमंडल विस्तार तुम्हे कहिल मुनिवर। जावत सूर्यर प्रकाश नक्षत्र चंद्रंकर वास। प्रिय व्रत रथ चरण जावत करिछि भ्रमण। तहु जे गर्त उपुजिला शपथ सिंधु से होइला। एहा कहिल विपरीत अपरे कि द्युपसात। एहार केते परिमाण अपरे जेते कलक्षण। ए सर्व कह मुनिवर शुणिबा सरधा मोहर। अखिल ब्रह्मांड कारण अनंत जार नाम गुण। जे स्थूल रूप भगवान से ज्योतिर्मय सूक्ष्म ब्रह्म। परम परंकर पर जे वासुदेव चक्रधर। हरि हरि बोल। ताहांक चरणारविंदे मन मोरहु अप्रमादे। जेणु तुम्भर गोचर नाही ए ब्रह्मांड मध्यर। एणु ए मोहर संदेह भूमुनि विस्तारिण कह। शुण परीक्ष नृपवर मायारे प्रभुंक शरीर। संसार जाहार अभियान अशेष पुर जार स्थान। ताहांक रूप गुण नाम वर्णने केबा अछि क्षम। नर अमर जेबे होई तेबे से वर्णी न पारई। तथापि किछि श्रेष्ठ करी कहिबा शुण दंडधारी। भूगोल चक्रर वर्णन राजन सावधाने शुण। ए जम्बूद्वीप नृपवर विकच कमल आकार। अति अद्भुत एहि स्थल लक्षेक योजन विस्तार। ए मध्ये नव जेवरस सहस्र योजन प्रकाश। महत नव पर्वतरे विभाग होए जे जाहारे। ए नव वर्ष मध्यरे वर्ष इलावृत नामरे। जाहार नाभिदेश तहि पर्वत राज विराजई। सुवर्णमय विराजित अति सुंदर अद्भुत। जाहार मस्तक प्रमाण 32 सहस्र योजन। 16 सहस्र जे योजन ताहार मूल परिमाण। सुवर्ण शृंग 3 तार महीरे स्तंभर आकार। पूर्व भागरे 3 गिरी नील धवल रूप धरी। लवण सिंधु निकटरे बेनी सहस्र जे विस्तारे। निषध हेमकूट आदि दक्षिणे एहांक प्रसिद्धि। एहा दक्षिणे गिरिवर हिमालय नाम ताहार। पूर्वहु यथाक्रमे तार अयुत योजन विस्तार। पूर्वे पश्चिमे माल्यवान विशाल जे गंधमार्दन। 200 योजन विस्तार अछई जगते प्रचार। भद्राश्व केतुमाल आदि एहांक सीमा जे प्रसिद्धि। मंदर जे मेरु मंदर सुपार्श्व आदि गिरिवर। स्वर्णगिरि चतुर्भागरे अछंती वेष्टित आकारे। वृक्ष न्याग्रोध आम्रसार जम्बुक दम्ब ए चत्वार। पर्वत प्राय उच्च शिर योजन सहस्र विस्तार। चत्वार सिंधु तानिकटे विराजे नाना शुभ्र तटे। मधुक्षीर जे इक्षुजल जहि सकल देव मेल। जे जाहा मते करि ध्यान प्रभुंकु करंती भजन
ସେ ଜଳ ଅତି ଚମତ୍କାର, ସେବନେ ତୁଷ୍ଟ ଯୋଗୀବର। ଭଦ୍ର ଚୈତରଥ ନନ୍ଦନ, ବୈଭ୍ରାଜ ଚାରି ଉପବନ। ଯହିଁ ଅମର ବୃନ୍ଦମାନ, କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣ। କାମିନୀ ସଙ୍ଗ ତେ ଘେନିଣ, ଯହିଁ ଅନଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ଏକାଦଶ ଶତ ଯୋଜନ, ମନ୍ଦରଗିରି କ୍ରୋଟ ଜାଣ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୁଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷବର, ସୁରଙ୍ଗ ଦଳ ଫଳତାର। ସୁଗନ୍ଧ ଅମୃତ ସୁସ୍ୱାଦ, ରସଗଳଇ ବିଶାରଦ। ସେଠାରୁ ଅରୁଣ ଦାସାର, ମନ୍ଦରୁ ହୋଇଛି ବାହାର। ମେରୁ ମନ୍ଦରୁ ଜମ୍ବୁ ଫଳ, ପାଚି ପଡ଼ଇ ମହିତଳ। ହସ୍ତି ପ୍ରମାଣେ ଫଳ ତାର, ରସଗଳଇ ଯେ ଅପାର। ହରି ହରି ବୋଲ ତହିଁରୁ ଜମ୍ବୁ ନଦ ଜାତ। ଶୁଣ ସୁମନେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତାହାର ଜଳ ସଂଯୋଗରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି କ୍ଷିତିରେ, ମହାକଦମ୍ବ ତରୁବର। ତହିଁର ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଟର, ପରମ ଧାରା ରୂପ ହୋଇ। ତହୁଁ ଯେ ମଧୁ ପ୍ରସରଇ, ଇଳାବୃତକୁ ବେଢ଼ି କରି। ସୁଗନ୍ଧ ଆମୋଦ ପ୍ରସରି, ତାର ସ୍ପରଶୁ ଯେ ପବନ। ସୁଗନ୍ଧ ସତେକ ଯୋଜନ, କୁମୁଦଗିରି ତଟ ଦେଶେ। ବିଶାଳ ବଟ ଯେ ପ୍ରକାଶେ, ତାହାର କନ୍ଦରୁ ବାହାର। ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୟୋରାଶି ସାର, ଇଳାବୃତର ଯେ ଉତ୍ତରେ। ପ୍ରଜାଏ ସୁସ୍ଥ ଜାରଣୀରେ, ଯାବତ ଜୀବ ସୁଖୀ ହୋଇ। ଅଛନ୍ତି ଯାର ଜଳ ପିଇ, କୁରଙ୍ଗ କୁସୁମ୍ଭ କୁରର। ବୈକଙ୍କ ତ୍ରିକୁଟ ଶିଶିର, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ନିଷଦ ରୁଚକ। କପିଳସିନୀ ବାସ ଶଙ୍ଖ, ଋଷଭ ଜାରୁଧି ପତଙ୍ଗ। କାଳଞ୍ଜର ଯେ ହଂସନାଗ, ନିରଦ ଆଦି ଯେ ବିଦିତ। ହେମନ୍ତ ବିଂଶ ଯେ ପର୍ବତ, ମେରୁ କର୍ଣ୍ଣିକା ଚାରିପାଶେ। ବିରାଜେ କେଶର ସଦୃଶେ, ଜଠର ଦେବକୂଟ ଦୁଇ। ମେରୁର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ରହି, ବେନି ସହସ୍ର ଉଚ୍ଚତାର। 18 ଯୋଜନ ବିସ୍ତାର, ପବନ ପାରିପାତ୍ର ଦୁଇ। ତାହାର ପଶ୍ଚିମେ ଶୋଭଇ, କୈଳାସକର ବୀର ଦୁଇ। ଦକ୍ଷିଣ ପାଶେ ବିରାଜଇ, ଉତ୍ତରେ ତ୍ରିଶୃଙ୍ଗ ମକର। ଅଛନ୍ତି ବେନି ଗିରିବର, ଏ ଅଷ୍ଟଗିରି ମଧ୍ୟ ଦେଶେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଯେ ପ୍ରକାଶେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଅଗ୍ରଦେଶେ। ବ୍ରହ୍ମାର ସଦନ ପ୍ରକାଶେ। ହରି ହରି ବୋଲ ଅୟୁତ ଯୋଜନ ସେ ହୋଇ। ନାନା କୁସୁମେ ସୁବାସଇ, ହେମ କଳସ ତୁଙ୍ଗ ସାର। କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର, ଚାରି ଦିଗରେ ଯେ ତାହାର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଲୋକପାଳଙ୍କର, ଯଥାକ୍ରମରେ ଯେ ଝାମତେ। ନିର୍ମିତ ପୁର ଯଥୋଚିତେ, ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଯଥୋଚିତେ। ବିହାର କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଅଷ୍ଟଦିଗପାଳଙ୍କ ପୁର। ସୁସଞ୍ଚତି ମନୋହର, ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଏହୁ ବାଣୀ। ଶୁଣି ସଂସାରୁତର ପ୍ରାଣୀ, ପ୍ରଭୁ ପଦାର ବିନ୍ଦ ତଳେ।
ମୋ ମନରହୁ ସୁନିଶ୍ଚଳେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଭାବେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकुशवर्णनं नाम षोडश अध्यायः।